ପ୍ରେମ ନେଲା ଜୀବନ, ଶଇତାନ ସାଜିଲା ପ୍ରେମିକ। ନିଜ ବାନ୍ଧବୀକୁ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ଛୁରୀ ଭୁଷି ହତ୍ୟା କଲା ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ ପରିସରରେ। ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରି ଏମକେସିଜି ପଠାଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବୈଦ୍ୟନାଥ ଥାନା ପୋଲିସ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ହତ୍ୟାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଯୁବତୀ ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଉଭୟ ଛୋଟବେଳୁ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରେମିକା ଜଣକ ତାଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରି ଆସୁଥିଲେ। ଏପରିକି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରେମିକାଙ୍କର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥିବା ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲେ। ପରେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିଜ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କୁ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ ଡାକି ସମୟ ବିତାଇବା ପରେ ଛୁରୀ ଭୁଷି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖୋଦ୍ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଥାନାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କହିବା ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯୁବତୀକୁ ଏମକେସିଜି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ସେଠାରେ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନ୍ୟୁଜ ଲାଇଭ୍। आज संध्या बेले पाखापाखि 4:30 गोसाणनगर थाना जड़े युवक आसिक निज कहला मु गोटे झील सांगे गोटे होटेल को जाइए नुआ बस स्टाण्ड पाखे से झील को चाकूरे चूरी मारिदे तार अटैक होगापर से छाड़ी मुझे आसिक सरेंडर हो बहुत मारी बोली से निजे आसिक कहला। तापर सांगे सांगे से खबर आमर बैद्यनाथपुर पुलिस स्टेशन टीम को जनाई से तुरंत से स्पॉट देखिले देखला बेलू जेहेतु झीवर रक्त देह से पड़ूला झील को सांगे सांगे आनिकी एमकेसीजी एडमिट कराइला से समस्त सीनियर ऑफिसर भी जाके पहुँचलु किंतु डॉक्टर द्वारा से ब्रॉड डेथ बोली डिक्लेयर कराइला। तापर आम से स्पॉट विजिट कलु से पुष्पांजलि लॉज जोटा अच्छी गेस्ट हाउस पुष्पांजलि गेस्ट हाउस से स्पॉट रे 112 नंबर रे रूम रे घटना घटी घटना ए सुधा वर्तमान सुधा आम इन्वेस्टिगेशन रे जाना पड़ी से सकाळे 11:30 बेले ये अक्यूज्ड से प्रथम से लॉज रे रूम नहीं आ से नेला बेलू भी से जिओर ना पूरा लिखी जाइए गोटे 15 मिनिट पर से जिओ आसिकी से तांकर आईडी प्रूफ वगैरह से माने देइचंदी तापरे जिओ को मिसिकी से रूम जाइचंदी तापरे पाखापाखि से रूम रे से माने रहउचंदी से रूम रे बाहरला नहीं पाखापाखि 3 ରୁ 3:30 भितर ये घटना घटी से घटना परे ये अक्यूज्ड जाइकी गोटे हमर सिटी हॉस्पिटल रे से अक्यूज्ड हाथ रे भी टिके इंजुर्ड अछि से जाइकी सिटी हॉस्पिटल रे तार निज को ट्रीटमेंट करूची तापरे से आसिकी गोसाणनगर थाना से पहुँचला तापर वर्तमान तार आम मेडिकल वगैरह बाकी सब आम करूँ से झीवर मृत्युदेह वर्तमान आम पोस्टमार्टम आम ताकू प्रिजर्व करके रखाई काली सकाळे इनक्वेस्ट और पोस्टमार्टम हम ए वर्तमान वर्तमान सुधा जहाँ प्रथम तदंत आमको जहाँ जाना पड़ी मैंने छोट बेलू से जानी दुई जन जाक लांचपल्ली एरिया रोचे दुई जन जाक छोट बेलू छोट पढ़ला बेलू गोटे स्कूल रे पाखापाखि पढ़ुले और पाखापाखि गोटे 4 मास है भितर रिलेशनशिप आहरी अधिक बढ़ीगला आउ यही 4 मास भितर से पुओ गोटे चाकरी रे तिला से चाकरी रु ताकू निलंबित कराइतला ताकू काढा आइतला से चाकरी रे किसी प्रॉब्लम तिला सेति पई और जियो गोटे प्राइवेट हॉस्पिटल रे से काम करछि हॉस्पिटल कॉलेज रे लैब टेक्नीशियन हिसाब रे काम करछि और ये बाबिला जियो ताकू छाड़ी की आउ किसी भलो प्रस्ताव जियो को आसुछि बोली भाबितिला सेति पई से गोटे निज को गोटे राग रखिला जियो ताकू जिते रेस्पेक्ट देवा कथा से रेस्पेक्ट दे नहीं निज गोटे जेहेतु अनएम्प्लॉयड हो गला
ସେଥିପାଇଁ ଝିଅ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ସେ ବାହା ହେଇଯିବ ବୋଲି ସେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ସେ କରୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମକୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଏଇଟା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଯଦି କାଲି ଆମେ ଫର୍ଦର କିଛି ପାଇବୁ ସେ ଆଣିବେ ଫର୍ଦର ଅଫେନ୍ସ ଗୋଟେ ଚାକୁ ଅଛି ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇଛୁ। और ସେ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ରୁମ୍କୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାପରେ ମାନେ ମିଶିକି ଥିଲେ ତାପରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଫିଜିକାଲ ରିଲେସନସିପ୍ ବି ରଖିଲା ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମौका ମିଳିଲା ଇଏ ଗୋଟେ ଚାକୁ ରଖିଥିଲା ତ ଇଏ ଆଗରୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲା ମର୍ଡର କରିଦେବେ ବୋଲି। ସୋ ସେ ଚାକୁକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ମौका ମିଳିଲା ତାକୁ ନେଇକି ମହିଳାର ପୁରା